हेलो गैस, कैसे हो सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो गैस आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो आज हम क्या नाम है, कब्रिस्तान के पास आए हुए हैं। हमने क्या तो ज़िंदगी और मौत और इसके बारे में कोई तफसीलन बात करें, तो वही मैं और यासर यहाँ पर अभी भी हम हाजिर हैं। तो हम थोड़ी जगह चेंज करके व्लॉग बना रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अली व्लॉग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। तो आज मैं यासिर से कुछ सवालात करूँगा दुनिया और आखिरत और दीन के बारे में, कि मरने के बाद हाँ वो कहते हैं मुझे ना कर, मैं कहीं आगे मस्जिद तक ना। तो चलो हम आज आपकी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो यासिर भाई पहले मुझे कह रहे थे, मैंने वीडियो 2-3 मिनट के लिए स्टॉप कर दी थी। मैंने कहा उससे तफसीलन पूछ लूँ, क्यों क्या इस मतलब के मुताबिक वो वीडियो शुरू करेगा। फिर पहले मुझे कह था यार मुझे मतलब कि ना ही बोलो तो अच्छा है। फिर भी मैंने कहा यार खैर है, कुछ नहीं होता, आप 2-3 बातें शेयर कर लें हमारे व्यूवर से, तो वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो ये पीछे कब्रिस्तान भी है, हमें थोड़ा समझनी चाहिए, क्योंकि अदब एहतराम करना चाहिए। इंसान ने आखिरकार मर जाना है। हाँ, अगर हम ज़िंदगी 100 साल की जिए, 1000 साल की जिए, जिस तरह मर्ज़ी जिए, हमने मरना ज़रूर है। जब मरना है तो फिर हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो यासर भाई आप इसके बारे में कोई हमें थोड़ा बहुत हमारे इल्म में इजाफा करें कि आप क्या कहना चाहेंगे। ज़िंदगी गुजारनी है तो क्या, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, रमज़ान शुरू, तरावियाँ पढ़ो, रोज़े रखो। और तो मैं क्या कह सकता हूँ, बस यही काम है। नमाज़ें लगातार पढ़ो, रोज़े रखो, फर्जी रोज़े हैं, हर सोमवार रोज़ा रखो। तो यार ये कब्रिस्तान के पास खड़े हैं, हमें थोड़ा आगे पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा असले भी हैं बीच में। तो इनकी बातें भी बड़ी मज़ीद अच्छी बात है कि हमें 5 वक्त की नमाज, रोज़ा, तरावी, मतलब कि बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। पर सबसे बड़ी जो बात है इसमें, जो मेन मसला है, वो ख़त्म नबूवत का है। नमाज़ें भी पढ़े। मैं आपको एक बात बताऊँ ना, एक वाक़या सुनाता हूँ। जब एक बस्ती को अल्लाह ताला ने तबाह करना चाहा, तो हज़रत जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिब्रील जाके उस बस्ती को तबाह कर दो। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील उस बस्ती को तबाह कर दो। हज़रत जिब्रील अमीन ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि अल्लाह आपका हुक्म जैसे भी है सही है, सलामकों पर है। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ए मेरे रब, अगर उस बस्ती में जो है ना एक तेरा ख़ास नेक बंदा जो हर टाइम हर वक्त तेरी इबादत करता है, तो बीच में वो भी तबाह हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिब्रील पहले उसको आसमान से लेकर आसमान पर ले जाओ, फिर उस आसमान से उसको नीचे गिरा के ज़मीन में मतलब कि तबाह कर दो। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या अल्लाह क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्योंकि तो सिर्फ मेरी इबादत करता है, लोगों को उस चीज़ की दावत नहीं देता है। वो तो खुद नमाज़ें पढ़ रहा है, पर लोगों को गलत काम से, बुरे काम से नहीं रोक रहा है। तो पहले उसको तबाह कर दो। अभी ऐसे हमें भी ये नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ अपनी नमाज़ें सेट करें, और जो हमारे भी तो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम अपने मतलब के इबादत करें और अपना मतलब कि हम तो खुद दीन की तरफ जाए, पर दूसरों को इस दीन की दावत ना दे। अपने महल्ले के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने घर में हम सब पर हमने तवज्जो रखनी चाहिए, कि ताकि वो भी नमाज की तरफ आए। और सबसे बड़ी जो बात है वो ख़त्म नबूवत का मसला है। हम सब को ख़त्म नबूवत के मसले पर बोलना चाहिए, कि ताकि कोई गुस्ताख, कोई काफिर, कोई मुनाफिक हमारे दीन इस्लाम की तरफ कोई उंगली वगैरह ना उठाए। क्योंकि आजकल हालात के जो सबसे इस टाइम ख़तरनाक हालात चल रहे हैं, वो ख़त्म नबूवत का मसला बहुत मतलब कि चल रहा है। क्योंकि लोग गुस्ताखियाँ बहुत कर रहे हैं, साहबा इकराम की गुस्ताखियाँ, आप वसल्लम की, फिर पैगम्बर जो हैं उनके बारे में गुस्ताखियाँ, फिर सब साहबा इकराम, ताबईन, अज़वाज मुतहहरात, वलियों के बारे में गुस्ताखियाँ करें। जितना भी गुस्ताखियाँ करते, जब हम सिर्फ नमाज़ें पढ़ने लग जाए और हम इन पर चीज़ों पर पैरा ना दें। सबसे बड़ा ख़त्म नबूवत का मसला है, हम सबको उस पर पैरा देना चाहिए, ताकि हम कोई गुस्ताख, कोई काफिर, कोई मुनाफिक वहाँ पर सर ना उठा सके। तो हम सब इस पर कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं कि हमें अपनी जान कुर्बान करनी है। ये तो सिर्फ बात नहीं कि हम नमाज़ें पढ़, नमाज़ पढ़नी तो ठीक है, नमाज़ भी पढ़ो। अगर हम ख़त्म नबूवत पर फिर पैरा ना दें, नमाज़ पढ़ के हज करके हम ख़त्म नबूवत पे, उसके बावजूद हम ख़त्म नबूवत पर पैरा ना दें, तो समझ लेना हम मुनाफिक है। क्योंकि मुनाफिक भी तो नमाज़ पढ़ते, सब कुछ करते, पर वो ख़त्म नबूवत पर पैरा नहीं देते। तो ये क्या है, ये हमारे हम अपने दीन के साथ गद्दारी करें, आप सोशल से हम गद्दारी करें, दीन के साथ, दुनिया के साथ, हम अपनी पूरी ज़िंदगी के साथ गद्दारी करें। क्योंकि हम ख़त्म नबूवत का मसला है, ये बहुत ही अहम मसला है। ख़त्म नबूवत पर तो साहबा इकराम ने सारे अपनी जानें कुर्बान कर दी। बद्र साहबा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का अपना कानून था कि बद्र साहबा जितने भी वो जंग में नहीं जाएंगे। जब ख़त्म नबूवत का मसला वो कज़्ज़ाब सामने है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना जो कानून बनाया हुआ कानून था कि बद्र साहबा कोई भी जंग में नहीं जाएंगे, तो उन्होंने वो कानून तोड़ दिया। सब साहबा इकराम को, बद्री थे, गैर बद्री थे, हाफ़ज़ थे, आलम थे, जितने भी साहबा थे, सबको उन्होंने मैदान जंग में भेज दिया। तो बद्र साहबा जितने भी थे वो सारे उसमें शहीद हो चुके थे। काफ़ी जो है ना हाफ़ज़ इकराम भी उस जंग में शहीद हो गए थे। ख़त्म नबूवत का कोई ऐसे ही मसला ही कुछ ऐसा है। तो सिर्फ नमाज और रोज़ा रखना, वहाँ रखना, ये सिर्फ दीन का नाम नहीं है। दीन का जो असल नाम है वो है ख़त्म नबूवत पर पैरा देना। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जब कीमत लगी थी मिस्र के बाज़ार में, तो अल्लाह ताला ने 7 साल कैद नाजिल कर दी थी। तो ये फिर तो रसूलुल्लाह अल्लाह के मतलब के महबूब पैगम्बर हैं। ख़त्म नबूवत के मसले ही कुछ ऐसे हैं।
تو ہم نے اس پہ کافی مزید تفصیل بات کی ہے. تو یاسر سے میں کچھ پوچھنے لگا تھا, پر اس نے کہا یار اس چیزوں میں مجھ سے نہ پوچھ, کیونکہ میں اگر شروع ہو گیا تو پھر کچھ زیادہ ہی بڑھ جاؤں گا, تو پھر مطلب کہ بہت آگے تک باتیں نکل جائیں گی, بہت بیچ میں سے مسائل آ جاتے ہیں. تو ہم نہ مطلب کتنے بڑے علماء اکرام ہیں, نہ ہمارے پاس اتنے علم ہے, ایسا نہ ہو کہ بیچ میں سے ہم سے کوئی ایسا گناہ یا خطا نہ ہو جائے جس سے ہمارا ایمان کو خطرہ ہو جائے. تو پھر میں نے یہ بات سوچی, میں نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے, ہم مطلب کہ اتنے کوئی بڑے عالم نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں مطلب کہ تفصیلاً ہمیں پتہ ہو. تو پھر ہم نے سوچا یار جہاں تک مجھے پتہ ہے اتنی باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو ہم نے سوچا کہ وہاں سے ہم ابھی مزید آگے چلے گئے, کیونکہ وہاں پر لوگ بھی آ رہے تھے, جمعہ کا ٹائم ہے, نماز لوگ قبرستان کے دعا کرنے کے لیے بھی آ رہے. تو میں نے سوچا یار تھوڑا آگے چل کے آپ سے اس باتوں کو شیئر کریں. تو یہ تو آج کی ہماری ویڈیو. میں نے آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں یار صرف نماز اور روزہ زکوٰۃ یہ ہم سب مسلمانوں کا فرض کہ ہم کریں, پر صرف اس چیز پہ توجہ نہ دے کہ ساتھ ہی ہم ختم نبوت پر پیرا نہ دے سکیں. تو اس ٹاپک کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اس پہ پوری ایک تفصیل بات ہوتی ہے, وہ آپس میں بندہ بیٹھ کے بات شیئر کرتا ہے. ویڈیو مطلب کہ پلمبر کی طرح کوئی سمجھ نہیں سکے گی اس بات کو. آج کل آپ کو پتہ ہے پلمبر جیسے چوڑے بہت زیادہ ہو گئے, تو وہ پتہ نہیں عجیب عجیب سے سوالات کر ہے خنزیر کے بچے, تو ان سب اور میں کیا کہوں. تو میرے منہ سے کچھ بکواس ہی سنیں گے, تو سچ ہے میں اس ٹاپک کو ختم ہی کر دیتا ہوں. تو یہ ساتھ ہی ادھر گھر سر بن رہے پیچھے جو ہمارے کہتے ہیں, وہاں پر گھر وغیرہ بھی بن رہے, تو کافی مطلب کہ مزے انجوائمنٹ کا موسم ہے. بارش ہونے کی وجہ سے مطلب کہ موسم تو میں کہتا ہوں کافی مزید اچھا موسم بنا ہے. تو وہاں پر ہم راستے میں ویڈیو بنا رہے تھے, وہاں پر لوگ زیادہ آ رہے تھے بیچ میں سے. پھر میں نے سوچا یار اسکول میدان میں آ جاتے ہیں, وہاں پر اپنی ویڈیو کو مطلب کہ شروع کرتے ہیں, وہاں پر اینڈ کر دیں گے. تو یہاں پر موسم بھی بڑا مزے کا موسم ہے. تو انشاءاللہ آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, بہت ہی بابرکتوں والا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. آپ سے فرمایا کہ وہ انسان بڑا بخت ہے جو اس ماہ رمضان کے مہینوں کو پائے اور اپنی کیا نام ہے گناہوں کی توبہ نہ کرے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے اور رحمت اس کے نہ پا سکے. 3 سوالات مجھے تو مطلب کہ پورا نہیں پتہ, بیچ میں سے میں بول بھی گیا ہوں. تو اگر نہ پائے تو وہ بڑا بدبخت انسان ہے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی, اپنے نمازوں کی جو ہمارے بیچ میں جو کمی پیشی ہے ہم اس سب کو پورا کر سکیں. اور رمضان کا مہینہ بار بار نہیں آتا, انسان سال میں ایک ہی دفعہ ہمیں نصیب ہوتا ہے, اور موت کا تو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا. اگر اس سال ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور نیکسٹ سال ہمیں نہ نصیب ہو, تو یہ ایک جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑا آفر ہوتا ہے, گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے, اپنی نمازیں سیٹ کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دین اسلام پر صحیح چلنے کے لیے, تاکہ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک پیکج دیا ہوا ہے رمضان کا مہینہ کا. ہم اس میں ایک نیکی کرتے تھے 10 نیکی 20 نیکی ہمیں ملتی رہتی ہیں, اور کافی اس میں ثوابات ہوتے ہیں. بہت ہی ثوابوں کا مہینہ ہے, بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس میں آپ سب اپنے لیے بھی دعا کریں, دین و دنیا آخرت کے لیے بھی کیا نام ہے دعا کریں, تاکہ وہ تو مجھے لگتا ہے تو نیچے جبی والی مسجد میں کر رہا ہوگا, 2 تقریریں کرتے ہیں شاید وہ 2 ہی تک. تو یہ بات بہت ہی بابرکت ہے. میں نے انشاءاللہ کل یا پرسوں سے شروع ہو جائے گا, شام کو پتہ چلے جتنے بھی مطلب کہ وہ ہے لگ رہا ہے. تو کل ہی مطلب کہ رمضان کا پہلا روزہ ہوگا. تو ہم سب پر اس پہ مطلب کہ اسلام کے مطابق ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں ہم سب کی معافی مانگنے کے لیے, تاکہ نیکسٹ ہم سے ایسے گناہ نہ ہو جو ہم کر چکے ہیں. تو ہم اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری دین اور دنیا دونوں اور آخرت کو سنوار دے, ہمیں دنیا اور دین دونوں کے پر اسلام کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر آگے موت کی بھی تیاری کرنے کی کوشش عطا فرمائے, اور دوسرا نماز اور ختم نبوت پر پیرا دینے کی بھی کوشش عطا فرمائے. تو اس ٹاپک کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. تو یہ آج کو ہم اپنی ویڈیو اینڈ کر دیتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت, اور ساتھ ہی ہمارے چینل علی ولاگ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.